Amén. Amén. Last time we met, La Das letzte Mal, última als wir uns vez getroffen haben, nosotros nos encontramos. we were reviewing our classes. Nosotros haben wir hemos unseren, revisado nuestra Unterricht clase. wiederholt. We're looking at point 6, Nosotros Wir haben hemos den mirado el Text tema betrachtet, 6, which was to do with the theme of Matthew 13. que welcher es mit la der que Thematik lleva con oder el dem lidia con el tema de Matthäus Mateo 13 13. zu tun hatte. And the theme is the separation. Y el Das tema Thema es la ist die separación. Trennung. Ellen White calls it the final separation. Elena White lo White llama es die la letzte separación Trennung. final. Ya, la separación final. When we started discussing this in our movement, Cuando comenzamos Als a wir discutir begonnen esto haben, en das nuestro in unserer movimiento, Bewegung zu besprechen, we ended up taking this parable and fractalizing it, nosotros haben wir dieses solíamos tomar esa Gleichnis parábola genommen y und es auf fractalizarla. Fraktal gelegt. which means we began to apply it at the level of the priest. Lo que significa que comenzamos a aplicarlo al nivel de los sacerdotes. And so the natural consequence of that Y la consecuencia Die natural de eso Konsequenz daraus is that we would look at people es que nosotros miramos a las personas in the en movement, el in der movimiento, Bewegung, and because we believed in a prophetic testing message, y porque nosotros creemos en el mensaje profético de prueba, if they didn't agree with our prophetic understanding, we would identify them as tares. und wenn si sie dann mit nosotros unserem prophetischen estábamos de Verständnis acuerdo nicht con ese mensaje, übereinstimmen, entonces haben nosotros wir sie podíamos als identificar la Unkraut, cizaña. angesehen. But we've seen that there's a problem with that, Pero lo Aber wir que haben vimos erkannt, es que dass había un damit ein problema Problem con ist. eso. because the final separation Es porque la Die letzte separación final Trennung for the priests para los sacerdotes internally within this movement internamente en este movimiento has already occurred. ist schon ya aconteció. It occurred in the time period which we call the Sunday law. Y ocurrió en el tiempo en el que nosotros llamamos el periodo, la ley If you dominical. look at an agricultural model, this would be in the time period of the latter rain. Y si tú miras en el modelo de la agricultura, ese es el periodo de la lluvia tardía. des Spätregens. And what caused that Y separation lo que causó esa separación Trennung nun hervorrief, was the bearing of fruit. war era das el Tragen. observar el What we might fruto. call the latter rain or the loud cry message. O nosotros podemos llamarlo el mensaje de la lluvia tardía o el mensaje del clamor de medianoche. Specifically to 2018, we'd call it the midnight cry. Und wenn Y wir si nosotros vamos a 2018 2018, betrachten, especialmente lo llamamos el mensaje del clamor de The medianoche. problem with applying Matthew 13 Entonces el problema con Mateo 13 anzuwenden, to our y movement 14 auf en unsere nuestro Bewegung movimiento anzuwenden, is what? es que, ist welches? What's the problem? ¿cuál es el problema? Problem. Catherine? De Mateo 13, ¿cuál es el problema? We'll walk through it together. So the theme of the parable is El tema de la Das Thema parábola des, es Gleichnisses ist Separation. good. die Trennung. separación. And Bien. it just so happens that in the parable the separation happens in which time period? Y el tema de la separación en la parábola acontece en qué periodo? In the parable. En la Also im parábola. Gleichnis selbst. And harvest. In the harvest. En la cosecha. Zeit der Ernte. So we looked at our movement Und da Nosotros haben wir hemos die mirado Bewegung nuestro betrachtet movimiento and we saw lots of people doing what? y nosotros hemos visto a muchas personas haciendo qué? Leaving, Saliendo Sie del sind movimiento, gegangen. separating from us. separándose Sie de haben sich von uns nosotros. getrennt. And we particularly noticed this between what time periods? Und das Nosotros haben wir in particularmente dieser lo vimos speziellen en qué periodo de tiempo. gesehen. In 2019. Excellent. Zwischen 2014 Total und 2014 a We already had 2019. identified that 2014 was what way, Mark? Y nosotros somos capaces de identificar el 2014 como qué hito, ley dominical. So we'd Bien. already identified that it was the Sunday law, Entonces nosotros lo hemos identificado como la ley dominical. and we know that the Sunday law is both a specific point at the beginning Y entonces la ley dominical es un punto específico en el comienzo and it covers a period of time. y aber ocurre auch en un eine periodo de tiempo. Zeitperiode, betrachtet. So we went from 2014 to 19, Entonces nosotros fuimos de 2014 a a 2019, 5-year period. un periodo de 5 años. And in agreement with the spirit of Y prophecy, de acuerdo con el Übereinstimmung espíritu de mit dem Geist profecía, der Weissagung we found that the cry
haben wir nosotros gesehen, dass der encontramos que el The clamor, loud cry of the Sunday law, que el alto clamor de la, o la ley what dominical, we would call the loud cry of the third angel, o nosotros lo llamamos el alto clamor del tercer ángel, happened near the end of that history. acontece al final de esta historia. That's how Ellen White describes it in the Millerite time period. Es como Elena White lo describe en el periodo de Milleritas. So that occurred in 2018, Eso de acuerdo a 2018. 2018 aufgetreten. and just before Y solo antes, Kurz close of zuvor, probation, cierre kurz vor tiempo de dem gracia, Ende der Gnadenzeit, the last major final separation happened. la ist die mayor letzte Trennung separación aconteció. And that was Future for America. Y esa era la de Future for The America. leader of our movement decided to go a separate way. Die Leitung Que el unserer líder de nuestro Bewegung hat sich movimiento entschlossen, einen decidió anderen Weg zu separarse. gehen. And so even though we saw separation in our movement, Incluso si nosotros ya habíamos visto separación en nuestro movimiento, Bewegung gesehen haben, it doesn't fit with the parable of Matthew 13. eso no encajaba en la parábola de Mateo 13. Separation is happening a dispensation too early. denn La separación diese aconteció en una Trennung dispensación geschieht eine más temprana. But that separation can be explained by another parable. Pero Diese esta Trennung separación kann aber puede durch ein explicar anderes con otra Gleichnis parábola. beschrieben werden. Hey, Roland, you know what that other parable is? Hermano Kennst du das Roland, andere ¿usted sabe qué Gleichnis? parábola es? Ich kenne nur die Situation mit Judas. I just know the situation with Judas. Okay. So Judas is a story, Entonces Judas es una historia, which is a parable, el Welches cual es auch una ein parábola. Gleichnis ist. but we go to another parable that's really famous, Entonces nosotros fuimos a otra parábola que es muy famosa and it's been in our movement for a very long time, y ha estado en nuestro Wir haben movimiento das in der por Bewegung schon mucho seit einer tiempo, sehr langen Zeit. long before Matthew 13, Noch lange mucho vor más que Matthäus Mateo 13, 13, parable of the tares. la parábola de la das cizaña. Gleichnis des Unkrauts. Mr. Rayling, do you know? It's not in our notes, I don't think. Weißt du es? Emanuel, Wir haben ¿usted es, sabe? glaub ich, noch nicht No está en besprochen. nuestras notas. I'm not sure. Okay, that's fine. Okay. Good. Bin mir nicht Matthew sicher. 25. Bien, Mateos 25. 25. Brother Roland, how does the parable begin? Hermano Roland, ¿cómo es que la parábola comienza? Matthäus 25. You can turn to the verse itself if you like. Usted puede tomar el verso si usted quiere. Just the introductory thought. Es solo un pensamiento introductorio. How does it begin? ¿Cómo es que esto Wie comienza? fängt's an? I don't mean the story itself, I mean the introduction to the story. Yo no quiero la historia en sí, quiero la introducción a la historia. Dann soll das Königreich des Himmels gleichen. What is it? The kingdom of heaven shall be like unto. Yes. El reino del It says, cielo then shall the kingdom será of como, heaven be like dice these 10 virgins, que el reino de los cielos será Es como wie estas diese 10 10 vírgenes, Jungfrauen sein. servants. siervos. We normally call them bridesmaids. Nosotros lo llamamos como la novia. Jungfrauen. Wie heißen die bei der Hochzeit? They're not guests at the wedding. No hay invitados en la boda. Hay cinco vírgenes sabias y 5 prudentes. Without going into the verses themselves, Nosotros no hemos ido a los versos en sí. if we were to look at Matthew 25, the first part of what we've just read, Y si nosotros vamos a mirar Mateos 25, solo la primera parte, vamos a leer. it says then. Él dice entonces. Dann. What does the word then mean? Entonces, ¿qué significa la palabra entonces? It can have different meanings in the English. Eso puede tener muchos significados en inglés. So I'm not sure how it's translated in German, so we'll go with the English. Entonces, no sé cómo se traduce en Alemania, pero vamos a ir a inglés. Gemäß dem Englischen. Sister Kathy? Hermana Katy. In this context, what does the word then mean? En este contexto, ¿qué significa Dann. entonces? There's something prior, Da gibt es That etwas happens. vor, das Que hay, and now there's something happening after.
Ella dice que hay algo previo que aconteció. So the word then Entonces la palabra then, entonces, perdón, can give the idea of order. puede darte la idea de Die in orden. der Reihenfolge Wo- bringen. 1, 1, Eins, then 2. dann kommt zwei. entonces 2. Te It da, follows on. Subsequent, yes. sigue una secuencia. It can have another meaning. Puede tener otro Eine significado. weitere, Bedeutung haben. Then can also mean También puede significar at the same time, al mismo tiempo, or as Sister Kathy just said, Oder wie eben erwähnt wurde, now. o como la hermana Katy So dice that would ahora. be das bedeutet 1 Entonces, and 1. und 1 eins. y ahora 1 Does that sería. make sense? Macht das soweit Sinn? In the English you can have two contexts. En inglés puedes tener dos conceptos. Zwei Kontexte geben. What word did you use? Subsequently. So it could have this context of subsequently or something that follows. Puedes tener este concepto de consecuentemente y o siguiente. O también puedes decir después de esto. Or it can also mean at the same time. O también puede significar al mismo tiempo. Zur gleichen Zeit. So in Matthew 25 verse 1, Entonces en Mateos 25, verso 1, Brother Carr, hermano Carl, is it option A or B? ¿es opción A o es opción B? Eins, A oder B? Does Matthew 25 mean after? I'm going to say after this. Bedeutet Es hier Mateo 25. After that. Mateo 25 significa después que danach Or does it mean at the same time? o significa al mismo tiempo. Let me rephrase all of that. Déjeme parafrasear o refrasear esto, reformular. Matthäus 25. Is it saying that this is happening afterwards? Mateo 25 significa que esto pasa después de esto. Eso es 25. Vers 25. Or does it Hier mean Kapitel 25. this is happening at the same time? O lo que quiere decir es que pasa en ese mismo tiempo. Danach Same time B. Después o Can be A or B. al mismo tiempo B. Just with looking in the verse 1. Wherever you want. Solo si miramos en el verso 1. einschauend oder du kannst auch raten. For me, it's after that. So you, A. Yes. Para mí la opción es A, que significa después de. Because the word be likened, The word which one? be likened. Oh, You like it? yes, be likened. It's at the future. Then shall the kingdom of heaven be likened. Porque él dice que el reino de los cielos será semejante. Tiene que ser después. Without going into the grammar, Sin ir en la gramática, Einzusteigen. don't be tricked by that. no entremos en ese truco ahora. That'll tell you the wrong direction. Don't put liked to mean after. No nos pone en buena dirección el poner semejante después. Miss Daly? A or B? A oder B? Entonces, A o B, Sister Eileen. Yes, Sister Catherine, Brother Jim. Es Sister Katy y el hermano Jim. I think 1, 2, 1. A. A? Opción A. Dahlia? Catherine? We would have to find out what it was at the same time. Same time as, but Oh, so if we're going to be at the same time, Entonces, si usted va a ir al mismo tiempo, we want to know what? Dann möchten wir ¿usted sabe por it qué? is at the same time As. as, yeah. Good. zur gleichen Zeit mit was denn? If it was at the same time, we want to know it's the same time as what? Dann Entonces, möchten si wir nosotros wissen, vamos a wenn es poner zur al gleichen mismo Zeit tiempo, wäre, el mismo dann tiempo es möchten wir qué? herausfinden, zur gleichen Zeit mit was denn? Good thinking. Guter Buen Gedanke. pensamiento. Your answer is? Y tu I don't respuesta know es what the same time is, but A or B. A oder A o B? B.
Ella va por B. Okay, so if you're going to go with B, Ella va a ir por B. you know what I'm going to ask you. You know what I'm going to ask you now. Weißt du, was Y ich ahora yo sagen te voy a preguntar. The same as what? Das ist genau gleich wie. So hold Al your mismo answer, give me a bit of tiempo time to think. es, mantenga tu respuesta, deme un tiempo. B. Ich sage B. Él va a decir B. Okay. B? Look at this. Smiling, sister? Good. Sister Catherine? Precious B. Brownie. Brother Roland? B. Sister Sarah? Oh, it's just the same thought as Catherine would apply to A. After what then? So, I'm undecided. I I'll don't- give you. I'll help you. After Matthew 24. Yeah, great. That was easy. Yeah. Then A. Then A. Also ich habe gesagt, was Catherine gesagt hat, wäre ja auch hier. Wir möchten auch wissen, La hermana Catherine dice ella, para hacer, para significar en el mismo tiempo, tiene que ser entonces en el, A or B. al tiempo al fin o en el tiempo al Right, fin. Jonathan? Oh, good excuse. Oh, Sister Shemaine? ich gehe mit der Minderheit, also A. Sister Sabina? I'll give you a second to respond. Okay, so if it's B, Y si es B, the same time as what? Zur gleichen al Zeit mismo tiempo es was? que. So Matthew 25 Entonces Mateo 25, is how many parables? ¿son cuántas parábolas? Viele Gleichnisse. One? Brother Roland, how many parables? Wie viele Gleichnisse? 3. You okay with that, Sister Catherine? Yeah, okay. Are you sure? Or are you just saying yes? Bist du dir sicher oder sagst du einfach nur ja? ¿Usted está You say yes. segura? Dice, ¿está segura? Because I was going to ask you to tell me which are the 3 are, and you're going to say yes. Okay, Brother Roland. Entonces, Three hermano, parables. First, 3 parábolas. La primera, Die Jungfrauen, The Virgins, la de las vírgenes, anvertrauten Zehnter, then the talents, la parábola de los 10 talentos talent. yes, und vom Weltgericht. y, und von Weltgericht. and the judgment. y la del juicio. I want to call it something else. Vamos a llamarlo algo más. This is my headline. Yeah, I know you were doing your headlines. That's too easy. I can do my headlines as well. Meine Überschriften, deine Überschriften. Judgment of who? Jetzt geht ¿El juicio de quién? Getting judged. Von der Wer- Welt. ¿A quién von der vamos Welt. a juzgar? Wer wird gerichtet? Parable. Oh, Parábola, Das Gleichnis. Wer wird gerichtet? Literal. literalmente. Wer wird buchstäblich im Gleichnis gerichtet? Sister Catherine's got a Bible open now. Come on, Sister Catherine. Vamos, hermana Caterina. Número Was 3. ist das Gleichnis vom You don't want the subtitles? But you even give you ¿Usted subtitles. no quiere los subtítulos? No, it Yours says the doesn't sheep say and the that. goats. Sheep and the goats. You see that, brother? die Schafe und Am, 'Cause if it's las virgin, ovejas y el cordero. nun die, Porque él dice, son vírgenes. what did you call number 2? ¿Cómo usted llama la número 2? zwei genannt? Anvertrauten Zehnten. Talent. Yes. Yeah, Yeah. it's different, but yeah, the talent. Yeah. Los 10 talentos. The gifts. Talent. Entonces, los talentos o los dones. Would be sheep and goats. Y la otra vamos a llamarle las ovejas y los cabros. Brother Roland. Parable number 1. Gleichnis Parábola eins. número 1. How many groups? ¿Cuántos Viele grupos? Gruppen sehen wir? Two. 2. Who's checking parable number 2? ¿Quién está mirando la parábola número 2? Zwei, kurz nachschauen. You have it in front of you? Hast du es vor dir? Parable number 2. Das Parábola Bild. número How 2. many groups? ¿Cuántos Wie viele grupos? Gruppen sehen wir? Müssten 2. 2 Gruppen. It should be two. It is or it should be. De eso debería ser. Sollte es lieber. Sind es zwei Gruppen oder?
In 2 Gruppen. Yes, two groups. Two. Dos grupos, sí. Verse 15. Verso 15. How many servants? ¿Cuántos Wie sirvientes? viele Diener haben wir hier? Okay, 3. Three. Three servants. Entonces son 3 sirvientes. ¿Cuántos Ja, grupos? 3 Gruppen. 3. Changing the groups. ¿Usted cambia los grupos? Die Anzahl der Gruppen? Remember, Rec- parable number 1. Recuerde, la parábola número How 1. many virgins? ¿Cuántas vírgenes? Jungfrauen? 10. 10. You still said there's 2 groups. Aber Y du usted hast todavía dice que son 2 grupos. For the car. Manu Caro. 3 servants. 3 zwei siervos. Diener, zwei Because Gruppen. we have Explain. two good servants and one bad servant. Dicen 2 buenos siervos y un siervo malo. 5 good virgins and 5 bad virgins. Es como 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. We'll do it here. Number 1, Número 1. Also Gleichnis Nummer 1. 5 and 5. 5 y 5. Und 5. Number 2, Número 2. Gleichnis Nummer 2 haben wir. Three. 3 all together. 3 son todos juntos. Number 1 has got 10. Number 2 has got 3. Nummer 1 hat 10 Número 1 es, son 10. Número 2 son 3. How many groups? Wie viele Gruppen haben wir? ¿Cuántos grupos? Was meint mit Gruppen? What do you mean by groups? I asked you number 1 how ¿Qué many quieres decir por Two grupos? straight away. Ich habe dich bei Nummer 1 Solo quiero solo he preguntado cuántos números hay y cómo están distribuidos. Und da hast du mich nicht gefragt, was ich damit meine. Okay, I'll tell you what I mean. Ok, Ich sag dir was. yo te diré lo que 5 significa. wise, Hay 5 5 sabias, foolish. hay 5 insensatas, 5 prudentes y 5 insensatas. 2 groups is wise ones and foolish ones. Y un grupo, son 2 grupos, 5 sabios y 5 prudentes. 2, how many wise servants? Entonces dígame cuántos siervos sabios hay. Kluge Diener haben wir. Ja, wir haben 2 kluge und einen törichten. 2 wise, 1 foolish. Good. Dice 2 sabias y una Also imprudente. haben wir 2, 1. Bien. Number 3, Nummer Also Roland? 3. Número 3, hermano Roland. third parable. La parábola número 3. This is verse 31 if you're looking. Este es el verso 31, si ustedes están mirando. If you don't have it in your Bible. So, 2 Gruppen. 2 groups. 2 grupos, We'll do 1 and 1. We'll go uno to y uno. 1 und 1. Las ovejas y los So the whole of Matthew Eh, 25 Also das Cabras. ganze Kapitel 25 is in about Matthäus. 2 servants. Entonces la parábola de Mateo 25 es sobre 2 siervos. Sí, ¿estamos de acuerdo? So let's drop back to Matthew 24. Entonces vamos a Mateos 24, Zurück zu Vers 4, Kapitel 24 gehen. Because it says then, porque también dice after entonces. 24 comes 25. Entonces dice después de 24 viene 25. So just trying to find which verse you want to pick up from. Solo déjenme encontrar el verso de lo cual voy a Verse tomar. 30. Versículo 30. And then Und Y dann entonces, they're going to see Christ coming in heaven. werden sie entonces vamos a ver a Cristo viniendo del cielo. That ¿Están de acuerdo? Können wir das sehen? 24:30. 24, verso 30. 30. And then. Entonces, Dann. aunque en inglés dice y entonces. And then 31 tells you what's going to happen. Y en el 31 te va a decir qué es lo que va a pasar. 32 En el 32 32. begins with what? comienza con Fängt qué. mit was an? Sister Aileen, what does 32 begin with? Hermana Elin, 32 comienza con qué. I have to change to the English Bible. Okay. 32, right? Yeah. 24, 32. Kapitel 24, Matthäus und Vers 32. Now learn a parable. Parable. Hier fängt ein Gleichnis Parábola. Everything that he's spoken about before, Empieza con ahora en an, inglés, davor gesprochen hat. which we'll say is real life, lo cual significa la vida real. now going to be explained as a parable. Y ahora va a explicar qué es una parábola. Sister
Ailey, no, Sister Dalia, what is the parable? Hermana Dalia, ¿cuál es la parábola 32. del verso 32? 32. Über den Feigenbaum. The fig tree. So De la explain higuera. Explain how the parable works. It's the parable of the fig tree, yes. Es la parábola de la higuera, sí, pero ahora explíquela cómo funciona. Es wird gesagt, What is that? also was die Anzeichen davon sind, dass der Sommer nahe ist. The signs are told when the summer is near. Que te indica cuándo es que What el is summer? verano viene. Bien. What period? ¿Qué periodo es el verano? I don't know. No sé. Die Ernte. You okay with that? What's that? Manu Roland, ¿está de acuerdo con eso? Okay. So summer is harvest, Entonces, alguien está en la cosecha. and then it says when the branch is tender. Entonces dice, cuando las ramas When is that, brother? broten, Tender, young. Wenn die Zweige jung sind und saftig. cuando la rama esté tierna. When does that happen? When the branch is tender? Wann sind ¿Cuándo die Zweige eso sucede? Cuando las ramas están tiernas. Im Sommer. Él dice, tiene que ser en verano. In the early rain. In der What season would that be? Frühregenzeit. En la- das welche, ¿Qué estación Jahreszeit? debería ser? Didn't hear what you said. In the spring. Im Frühjahr. En primavera. So when you see the branches and the leaves come out in spring, Cuando ustedes vean que las ramas de la higuera están brotando tiernamente en primavera, then you know summer or harvest is coming. ustedes ya saben que el verano, la cosecha ya viene. 33. Entonces, versículo 33. Sister Catherine, how does that begin? ¿Cómo es que se comienza? 33 an. What does that mean? Also auch ihr, was bedeutet das? Parable, compare and contrast. Dass es ein Gleichnis ist. Vergleichen Comienza. 33 Entonces, verso 33 is the explanation Es- of 32. es la explicación del verso 32. So when you see all these things, Entonces, cuando ustedes vean todas estas cosas, erkennt, know that it is near, dann conoced erkennt, que dass está es nahe cerca, ist. even at the door. cerca, a las puertas. What's near, Sister Catherine? ¿Qué está cerca, hermana Katy? His coming. He's coming. Su venida. Dass kommt. Do you have a marginal Sein reading Kommen. there? Usted está... Eine, There's marginal reading? yeah, I know it in English, but not in German. Okay. Diese There's an Randbemerkung, alternative reading. ja, eine alternative Lesart, Says what? Fußnote. Oh, you mean like another word? Yeah, do you have it there? Where it says it, do you have a marginal reading, a little number? Yes. Usted tiene otra alternativa ahí con esos números pequeñitos que le indican qué significa esa palabra. He. Es Dice kann auch he, er bedeuten. él. So instead of saying it is near, it says he is near. Él dice, Anstelle, no dass dice es está heißt, cerca, er dice ist nahe, él está kann es auch cerca. Anstelle, dass es heißt, es ist nahe, kann es auch heißen, er ist nahe. Who's the he? Wer ¿Quién ist es der ese Er? él? Israeli? Gott? Verse 30. Verso 30. Son of man. Good. El Hijo del Hombre. Des Menschen? Bien. So it's God, it's Jesus. God es Jesús. Dios es Um, Jesús. 34. Entonces, verso Vers 34. 34 It says all of these things shall happen. heißt es, all Dice, diese Dinge todas sollen estas geschehen. cosas tienen que pasar. Verso My 35. words shall stand. Meine Dice, Worte mis werden palabras no 36. pasarán. Verso 36. No man knows when this is going to happen. Dice, Niemand weiß, wann das ni geschieht. los ángeles ni los cielos saben la hora de mi venida, lo que va a acontecer. Solo mi Padre. 37. Vers 37. But as the days Verso of Noah were, 37. so shall also the coming of the Son of Man be. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Sister Sarah, you okay? Esa- Last question. ¿Usted tiene una pregunta? So 37. Entonces, verso It 37 says, as the days of Noah, dice, como en los 37 días de heißt es, Noé, wie es in den Tagen Noahs war, so shall also so wird es dice, auch así that será likewise
Así se dice como. That means Ebenso. parable. Bedeutet ein O Gleichnis. sea, significa Comparing Noah, una parábola, porque está comparando a Noé coming of the Son of Man. con la venida de el Hijo del When it Hombre. says the days of Noah, what does that mean? ¿Qué significa días de Noé? ¿Qué quiere decir? Period. Period of time. Un periodo de Eine tiempo. Zeitspanne. If you went back to 32, Si tú vuelves al verso 32, geht, what would the days of Noah be? ¿cuáles son los días de Noé? ¿Cuáles serían? Which season? welche Jahreszeit? Sommer? Summer? Also der Sommer? Anyone else? Everybody agree summer? Didn't we agree that summer is the... Harvest, it's the very end. Yeah, but the... Yes. ¿Qué Also estación? wir haben vorher auch gesagt, dass der Sommer die Erntezeit ist dann, wann die Wiederkunft ist. ¿El verano? ¿Alguien más? No, you can't speak, I'm afraid. ¿Alguien más está de acuerdo con Okay, verano? off guard. Can message me. But Brother Jonas, Yo no estoy de acuerdo con que el verano es bien al final. I would say it's spring, Ich würde sagen, dass es der Frühling ist, just to have an alternative argument. nur can't damit wir think eine that. alternative Antwort haben. No, it's an alternative thing. Okay, Sister Sarah. Yep. Read verse 38 by yourself, Vers 38 liest jetzt jeder für sich selbst. and then Yo diría la primavera. Ya solo como darle una alternativa. So since I said in the days of Noah, it's a time period. So the spring Entonces, is hermana leading Sara. to the harvest, so it's talking about the springtime. Also, Abrevie el verso 32 para usted. Y entonces responda a la pregunta de nuevo. Habe ich jetzt erkannt, dass es der Frühling sein muss, der ja zum Sommer zur Ernte hinführt. 37, Vers 37, because it says the coming of the Son of Man, weil es heißt die Wiederkunft des Menschen. Entonces él ya dijo que el hecho de que la higuera esté brotando sus tiernas es paralelo a los días de Noé y but when you read el 37 verano es with paralelo 38, a la venida del Hijo del Hombre. Vers 38 liest, the phrase coming of the Son of 37, Man dann wird dieser Satz, die porque dice que la venida del Hijo del Hombre, is talking about the signs of tú his coming. piensas que es el bien al final, que es su venida. Are we okay with that? Können wir das sehen? Anybody not okay? Pero si tú lees el verso 37 y el verso 38, la frase que viene con la venida del hombre says that we don't know except the está hablando Father, de las but señales de su Also wenn wir venida. Vers 36 there will bitte be hinzufügen. signs ¿Estamos de acuerdo con eso? as in the days of Noah. Sagt ¿Alguien no hier, está de acuerdo? Niemand weiß es, aber der Vater. We don't know the hour, but we'll know the signs. Wir wissen die Stunde nicht, aber wir erkennen Zeichen. Yes. So we've done Él le 30, dice- we've gone right down to Él dice que él no sabe Wir sind bis excepto el zu Vers Padre, 38 gekommen. 39, como en los días, y luego dice como en los días de Noé. flood comes. Hier kommt die Flut. Él dice que él no sabe la hora, pero sabe Und Vers las 40 señales. fängt dann an mit was? Sister Catherine. Then. Dann. So that's what Entonces vamos a ir al verso 38. Mit diesem Wort 39. fängt auch Kapitel 25 an. what does then mean? Was bedeutet Cuando das? el diluvio We've got vino. two options. Wir haben zwei Optionen. Y el verso 40 comienza con qué? Or at the same time. Oder zur Hermana gleichen Zeit. Catherine. We're okay with that? Können wir damit Con reichen? entonces. So it says then shall two be in the field. Da heißt Eso es es, con lo dann que el werden capítulo zwei auf dem 25 Feld comienza. sein. So the two people that are in the field. Entonces, ¿qué Die zwei, significa die nun auf dem dem? Felde sind, Tuvimos are they dos in the field opciones. after the coming of the Son of Man or Después de- before his coming? sind sie nun O nach al dem mismo Kommen tiempo. des Herrn, im ¿Están de Feld acuerdo con oder eso? davor? Lady? Before. Davor. Entonces estarán dos en el campo. All the verses that we've read so far, all these parables, Entonces hay dos All diese personas en Verse, el die wir campo. bisher gelesen haben, all diese Gleichnisse, talks En uno about será the toma, days. dice, uno estará antes de la venida del hombre, ambos grupos, o después de la And venida we've del got hombre. spring und da haben Antes. wir den Frühling and summer. und den Sommer.
And the spring Und der Frühling Todos los versos que leímos hasta ahora, todas esas parábolas, ist die Zeit, wo all die Zeichen gegeben werden. and the summer is the end. Und der hablan Sommer ist sobre das los Ende. días, So in verse hablan sobre 40, las señales, Vers 40 nun. when y are the nosotros two people tomamos la working? primavera Wann el arbeiten verano. diese zwei Personen? y la primavera Hier? es donde todas las señales se darán And then they're going to be taken. Und dann werden y el sie, verano es el fin. weggenommen. Verse Entonces 41, en el verso 40, two women are grinding Zwei, ¿dónde es donde las werden personas auf die trabajan? Mahlen, here, hier, and then they're going to be taken. und dann werden sie genommen Summer. zur Zeit des Sommers. Bueno, ellos están en el campo y ahora ellos van a ser Vers tomados ¿dónde? 42. We need to Verso watch. 41. We don't know when it's going to happen. Wir müssen wachsam Dice, sein, dos oder mujeres schauen, están weil wir wissen nicht, moliendo wann, das geschieht. aquí Verse 42, Sister Kathy. Vers y luego van 42. a ser llevadas al verano. Wiederholung und Erweiterung von Barth. Entonces en el verso 42, tú necesitas mirar porque no sabes cuándo esto va a acontecer. En el verso 42, hermana Katy, usted da la lógica de que Previous time he said that. Das letzte Mal, als er es gesagt hat. Sorry, I'm looking for the verse. Den Vers. 36. Vers 36. Right? 36. 44 says the same thing. Vers 44 heißt es dann das gleiche. 45. Vers 45. Who is a faithful servant? Wer ist nun der treue Knecht? Blessed is verso that servant. 36. Dieser Knecht sei gesegnet. 48. Vers 48. Brother Carl. Entonces el 42 dice la misma cosa. Was ist hier Vers 48? Verso 45. It's a bad servant. ¿Quién es el siervo Ein fiel? böser Knecht. Verse 45. The good servant. Bendice a Verse ese 48. siervo. The bad servant. Bienaventurado ese Vers siervo. 45 der kluge Verso Knecht und in 48. Vers 48 dann der böse Knecht. Manocar. Okay, so count how many stories. ¿Qué es el we've got verso so far. 48? Zählt mal, wie viele Geschichten wir bisher haben. We'll begin Wir fangen verse 40. Es un mal Vers siervo. 40 an. Roland. How many stories do we have? El verso 41. 45, el buen siervo fiel, y el verso 48, el mal siervo. Entonces, ¿cuántas historias tenemos hasta ahora? In verse Comenzamos 37 wir- con el verso 40. Okay, so we'll go back to verse 37. There's one there. Vers 40 ist 3. ¿Cuántas historias tenemos hasta ahora? Jetzt Nummer Desde el verso 41. Which Vers, one's number 2? Which story is number 2? Welche Geschichte ist Nummer 2? I thought you said Noah is number 1. Noah ist Nummer 2. Oh, which is number 1 then? Welches ist denn Nummer 2? En el verso 37. 1, wenn Entonces, Nummer 2 ist. vamos al 32, 37, five. tenemos una ahí. Fig Tree. El verso 40 es la Okay, número we'll 3. go with fig tree. Also wir haben den ¿Y Feigenbaum, cuál es la Noah. número Noah. 2? Verse 40, the field. dann haben wir Vers 40 das Feld, No, es el número 2. ¿Cuál es la número 1? 43, der Hausvater. La higuera. We'll go to 41 first. La Vers 32. 41, La higuera es la primera historia. 43. Entonces, el árbol de la Vers higuera, 43, Noé. Ja. Verso 40, el campo. Ja, und dann 45. and then 45. El 43, el padre de familia. So the latter ones, Die letzteren, particularly beginning from verse 40, 44, die im Speziellen las ab dos Vers mujeres molino. 40 specifically 40. points out two people. zeigen im Speziellen zwei Menschen an. The other ones, Y entonces the early ones 45, imply to. Die Imply to. siervo fiel. ¿Están de acuerdo con eso? tun zwei Gruppen Entonces, las implizieren. últimas, So in verse 40, it specifically says there's especialmente two. comenzando del Aber verso in Vers 40 40, heißt es dann explizit, da werden es zwei sein. específicamente apunta a dos personas, dos 45 pueblos. Vers 45. and 48. De los Dann Vers 48. Same últimos y story, los two. primeros están Jetzt hier also die implícitos. gleiche Geschichte, es sind zwei. So what we're seeing is Was wir also hier erkennen, that there En are el two verso groups 40 here. específicamente dice hay dos.
En el One group 41 is dice gonna start 2. getting ready and one group En isn't el gonna be ready. Die 45 eine Gruppe macht y el sich bereit, die 48 andere nicht. One group la is misma taken or historia, destroyed 2. and one group is not. Die eine wird hinweggenommen und zerstört und die Entonces andere lo que nicht. vemos When es, you get to Matthew 25 verse 1, es Und dann que hay kommt dos man zu grupos Matthäus aquí. 25, Vers 1. Brother Jonathan, how do you read that now? Wie liest du jetzt diesen Vers? Un grupo va a comenzar a estar listo y el otro no. Kapitel 25, Vers 1. We've done 24, 40, Un grupo va a Wir ser haben tomado uns, para ser Kapitel destruido y 24, otro Vers grupo no. 40 angeschaut. 41, Vers 41, Entonces nosotros vamos a Mateos 45, 25, and verso 1. 48. 45 und 48. Ahora usted, ¿cómo lo lee, hermano Jonathan? Das sind immer zwei. Now in 25, 1. Und jetzt sind wir in 25, 25, verso Vers 1. 1. When's that happening? Wann geschieht das? He says then. Wenn es Entonces hier hemos das Wort hecho dann 24, verso 40, Same time or 41, zur gleichen Zeit oder in einer Reihenfolge. 45 y I think you want 48. to hear I don't Hay want 2, 2, 2. That'll do me. Ich glaube, Y ahora das ist vamos, aber estamos nicht en hören, aber 25, verso 1. glücklich ¿Cuándo mit es der que esto Wahrheit. sucede? Cuando dice entonces. Ich möchte wissen, was du denkst. ¿Al mismo tiempo o you en can read it secuencia? both ways. Wahrscheinlich kann man das auf beide Art und Weisen lesen. So you read it both ways? Du liest es also Esto auf no es beide un Art truco, und no Weisen. significa eso. Quiero la verdad. I see your point. I don't have any point. Fallar la prueba es hacer lo que tú... Fallar la verdad es hacer lo que tú quieres hacer. Last 20 minutes Probablemente podemos leerlo en dos maneras. Minuten gegeben, to say that we see that is ¿Usted lo at lee the así? same time. zu erkennen, dass es zur gleichen Zeit ist. Maybe we can read it also sequentially. Vielleicht können Yo wir es auch veo in su einer punto Reihenfolge y él dice, yo no tengo un punto. So you can read it sequentially? Kann man Bueno, es in tengo einer su punto de los Reihenfolge últimos 20 minutos. Que nosotros Ok, vimos Sister que es Sarah. al mismo tiempo. Can you read it sequentially? lesen? Now it's hard to see it, so Pero también podemos leerlo secuencialmente. Okay, so you can't see it sequentially. I don't think not very well. Entonces mittlerweile podemos kann ich leerlo es nicht mehr secuencialmente. als Reihenfolge erkennen. I don't like using this argument. Ich mag jetzt nicht dieses Argument verwenden. Entonces, There's hermana no Sara, chapter ¿usted and puede verse leerlo in the script. secuencialmente? Es gibt hier jetzt keine Verse oder Kapitel, wann das geschrieben wurde. This is just an easy way for us to break down. Ella piensa que es mejor ahora leerlo Es ist einfach- como also es si ist fuese en einfach el bloß mismo jetzt die tiempo. Geschichte in ¿No piensan ya que es secuencial? diese Abschnitte zu. No me gusta usar ese Beginning argumento, from verse 40, Aber wenn wir nun ab Vers 40 lesen, you have pero three no, hay parables versículos en ese verso que nosotros podemos leer. 24 in Kapitel 24. and then 3 in 25. Esto es solo una manera fácil de quebrar la historia en Everyone diferentes is partes. speaking about two groups. Und De jedes der dividirla. Gleichnisse spricht über zwei Gruppen. It's just the ones in Pero 25 comenzamos go en el into verso a lot more 40. detail. Aber die Gleichnisse in Vers Nosotros tenemos tres parábolas. gehen noch viel tiefer. So, Jonathan, En verso 24 Okay, I would y ask 3 en el verso 25. what are all these parables speak about? Y Meine todos Frage, están hablando de sprechen dos diese grupos. Gleichnisse? all of it? Y es una en el verso 25 que nos da más detalle. I mean, Entonces, hermano when does the Jonathan, first parable start? Wann fängt das erste Gleichnis an? You the one that's in verse 40, that's the one I picked. Ich nehme hier das in Vers 40. ¿qué es de lo que Well, I todas would estas say parábolas están 32. hablando? Ich würde jetzt sagen Vers 32. You said before that we have real Orden. history. Denn wir haben gesagt, davor haben wir die wahre Geschichte. Okay? Is it correct? So, Oh, that's what I said. Das habe ich Todas gesagt, ellas. and Und what deshalb is this habe ich real gesagt, history is Si tú talking quieres, about? puedes tomarlo del verso 24, de donde yo la tomé. die echte Geschichte. 1260 maybe, or including the 1260. Porque dice que después de eso nosotros tenemos la historia And real. then, what is the coming of man referring to? Is it the second advent or is it 1844? Eso es lo que yo Worauf bezieht dije. sich jetzt das Kommen des Menschensohnes? Ist es das ¿De zweite qué Buch está oder- hablando esa historia real? So, ¿No? because if it's talking about the 1260 ¿De and the coming of man is 1260 o incluyendo los 1844, Wenn es 1960? nun über die 1260 spricht und das Kommen 1844 ist, then maybe all those ¿A parables qué are talking segunda about the venida right del time hombre, period, del then Hijo you del would Hombre se have refiere? ¿A first la segunda venida 1260 final in the o a historical sequence, and then 1844? the parables the Millerite time period. dann würden all die Gleichnisse über die Millergeschichte sprechen, weil dann hat man erst im
Porque si está hablando de los 1260 y la venida del Hijo del Hombre es 1844, Option Nummer 2. Okay, then we would have entonces to si clarify están hablando de 1260, entonces están hablando tal vez secuencialmente y de la what historia is at the same milerista. time. Entonces así vendría a ser una forma secuencial. So Y la opción 2, if we say, okay, all these parables are, let's see, parallel to each other, Wenn alle Gleichnisse also jetzt parallel zueinander stehen, then each parable would be at the same entonces time, déjenme dann clarificar wäre mi jedes punto. Gleichnis zur gleichen Zeit. but they ¿Qué es follow, lo all que the parables sería are al mismo following a tiempo? sequence 1260 Millerite time period. Aber alle Gleichnisse folgen dann dem Muster oder der Reihenfolge 1260, dann Millery. Si vemos que todas estas parábolas ocurren paralelas Verse cada una 40 de la otra, and verse 41, Vers 40 und cada Vers parábola 41, llegará a ser al mismo same time tiempo, period. spricht es hier über die gleiche Zeitperiode. pero todas esas parábolas sirven la secuencia de los 1260 del periodo milerita. I don't understand your question. Verse 40 Vers 40 says, then there will be two people in the field. heißt Verso es, dann 40 y werden verso zwei auf dem 41 Feld sein. Verse 41 ocurren al mismo In periodo de Vers tiempo. 41 heißt es, says, two people will be at the mill. zwei werden bei der Mühle sein. Is that at the same time? Ist das zur gleichen Zeit? Una a la otra. If you're in the process of dealing with your wheat, no, it's first the field and then you have the Solo meal. repito la pregunta. Wenn Entonces, man, el verso 40 y el im verso Prozess ist, dann hätte 41 man erst das ocurren en el Feld mismo und periodo de dann die tiempo. Mühle. So verse 40 Porque en el says, verso 41 dice, dos pueblos, dos grupos estaban moliendo en un molino. Und einer wird genommen. verse 42 says, Und Vers verse 41 says, 41 heißt es, they're both at the mill. beide sind Es un bei der proceso Mühle, que nos lidera primero del campo y luego a They take preparar at la different comida. times. werden sie zu verschiedenen Zeiten weggenommen. Entonces el verso 40 dice, What does, Ustedes I están have en el problems to campo understand it in German. What does taken y mean? ellos van a ser Das, tomados. ich verstehe es nicht ganz Y el in verso Deutsch, bedeutet 42, das wegnehmen. verso 41, The perdón, last part of the verse, it says, dice, one ambos van a will preparar la take comida. left. y Letzter ambas Teil van a des ser Verses tomadas. heißt es, einer wird genommen und der Y andere ellos wird son tomadas en zurückgelassen. diferentes Whatever it periodos. means, Was auch immer das bedeutet, in 40, in La Vers pregunta. 40 does it mean the same thing in 41? bedeutet das das Estoy Gleiche wie das tratando de 41. entender lo que significa la palabra tomada, dice él. Does it mean the same thing in both verses? Was auch immer es bedeutet, wird es aber das Gleiche Dice in que beiden la Versen primera bedeuten. parte, si toma la última parte de la parábola, va a decir una será tomada y la otra será dejada. Lo que sea que Geschieht es dann zur signifique, gleichen Zeit in beiden Versen? en el verso 40, Yes and no. Ja und nein. tiene If que it's the ser same la misma symbol, cosa en el and verso if the 41. field is the same as the meal, then it's at the same time. Wenn es Lo das que gleiche sea que Symbol ist, wenn signifique, das tiene que Feld ser lo mismo en ambos Symbol ist, versículos. dann ist es zur gleichen Zeit. You're Estoy de just making a acuerdo. logical argument. Of course, if it didn't mean the same Entonces, thing, it would be the ¿está same pasando thing. eso en el mismo tiempo en ambos Du versos? bist jetzt gerade hier in einer Sí y no. philosophischen Diskussion. Wenn es das jetzt nicht das Gleiche bedeutet, dann ist es nicht das Gleiche. My question is, Pero si es el campo y es la comida, entonces tiene que ser en el mismo not the tiempo. options that we have, because we all know what the options are. Nicht die Optionen, die Pero- wir haben, denn wir kennen ja die Optionen. Usted sigue la misma lógica. Si significa una cosa You o ask no me? significa otra Okay, cosa, usted I tiene would que... read it that the no ayuda field el estar and the en el meal sí is a y no. repeat and a large. Ich Mi würde pregunta so es, lesen, dass die Mühle und das Feld eine Wiederholung ¿cómo usted lee estos versos? Robin? Porque no es las opciones que nosotros tenemos, porque nosotros sabemos cuáles son nuestras opciones. When I connected and compared with the first parable, Mit dem Feigenbaum, which is the fig tree, dann hätte Yo ich voy a erst leer den como que Frühling el und dann hätte campo ich y den la Sommer. comida es una then I repetición y first had the ampliación. spring and then the summer. Ich hätte erst das Feld und dann hätte ich halt die Mühle. First the field, then the mill. Also zwei Abschnitte. It's like two. Cuando yo conecto y comparo los frutos con la palabra, If you go to the fig tree parable, Wenn man zum Gleichnis vom Feigenbaum geht, yo it veo, says summer is harvest. primero dann hast du tenemos gesagt, el der Sommer ist die Ernte. primavera y la serana conectando. Primero el campo y luego la comida. Das wäre die Mühle. Which would be the mill. So 33, Eso es como dos Vers secuencias. 33. Entonces, si usted hace eso, y si usted va al palabra de la higuera, of 32, Vers dice 33 que ist die el Erfüllung verano oder es das la cosecha, Geistliche von Vers 32, summer equals what? dann ist Sommer gleich lo cual was? sería la comida. I wonder what summer equals. Entonces el verso Sommer 33 ist gleich
Ernte. No, that's the Lo que es parable. el cumplimiento o lo espiritual del verso 32. 33, what summer In is. Vers 33 sagt es dir, was der Sommer bedeutet. ¿El verano es igual a qué? Díganme igual a Ja, die qué. Tür, Gerichte, was meint er? The door, the judgment, what do you mean? Just read the part of the verse where it says, Summer es igual a qué. El verano es igual a qué en el verso Wo es 33. heißt, was der Sommer ist. Es una parábola. I'll help you. If we proof text it, Ich helfe dir, wenn wir es nun mit Belegtexten. so in English, 32 says nigh. Im Vers 32 heißt es im Englischen. Solo nahe. lea la parte del verso y So you've got the dirá word que es nigh, el Also verano. wir haben hier das Wort nahe and in 33 und im Vers 33 En el verso it 33. says near. Si es un texto de prueba, und Should be. im Deutschen ist es das gleiche entonces Wort und er en sagt, el so sollte inglés es auch sein. el 32 Und wir dice sehen auch bei nigh, Strong, o sea, das ist das gleiche griechische Wort. So cerca. 32 something is near, and 33 Entonces, something is near. In Vers Y en el 32 verso sehen wir, dass 33 es nahe ist und in Vers 33 ist también etwas dice la nahe. palabra cerca, 32 what's near? Was ist in Vers 32 nahe? pero en inglés es diferente, dice near. Was ist es? Summer. Der Sommer ist nahe. Entonces es la misma palabra Was ist in griega, Vers 33 nahe? cerca y cerca. Entonces en el 32 algo está cerca y en el 33 algo está Son of cerca Man's también. coming. Der Menschensohn kommt. So En summer 32 está cerca is y lo que Son está of Man cerca coming. es Bedeutet, dass der Menschensohn el verano. So that's one parable. En el 33, ¿qué es lo que está cerca? Then if we drop down to 40, ¿Quién está Wenn wir dann zu veniendo? Vers 40 gehen, El Hijo del Hombre, la venida del Hijo del Hombre. 40, wir Entonces bleiben el bei Hijo 40. and I'm going to go back to 31. es Sondern la wir gehen venida mal del zu Hijo del Hombre. 1. Zu Vers Ese es el 31. verano. When the Son Entonces of Man una parábola. comes, Wenn der Menschensohn kommt, in 31, in Vers 31, Entonces si vamos al verso 40, trumpet, da werden Engel die Posaunen erschallen lassen and they'll gather together Continuamos all en the 40. elect, und alle Auserwählten y vamos a volver al zusammensammeln. verso 31. gather them. Sie werden also versammelt. In verse 31. 40, In Vers 40 Cuando el Hijo del Hombre in the venga, field, heißt es, dass, En el verso dass 31, zwei auf dem Felde sind. one will be taken, Der eine wird genommen dice, enviará a sus ángeles con gran und voz der de andere wird trompeta nicht genommen. so y juntará a sus escogidos. what is the taken and left behind? Entonces él los mean? juntará, Was los reunirá. bedeutet nun dieses Entonces, en el verso mitgenommen werden 40, oder das zurückgelassen werden? Entonces dice que habrá dos personas en el campo. Sorry? Separation? El uno será tomado Separation. Trennung. y el So, otro no what is- será tomado. Where would they be taken and by whom? Wohin und von wem würden sie denn genommen werden? ¿Qué es lo que significa ser tomado y ser dejado significa? Where would they be taken to, not from? Wohin werden sie genommen? ¿No lo sabes? To heaven? By whom? In den Himmel. Separación. Von wem? 31. In Vers 31, von wem werden sie genommen? ¿Dónde es que ellos van a ser tomados y By por the quién? angel. Von den Engeln. So, Van a verse venir. 40 Vers 40 nun is talking about two people in the field, spricht über zwei No, Menschen, ¿de die dónde auf es dem que ellos Felde van a, sind. dónde van a ser tomados? Und dann No, ¿de dónde? die zweite Wiederkunft the angels will take one and leave the other. werden die ¿Por Engel, quién? En el Engel verso einen 31. nehmen und den anderen zurücklassen. So Por it's los a repeat ángeles. of the parable of the fig tree. Hier haben wir also die Wiederholung Entonces, en el von verso dem 40, Gleichnis des Feigenbaums. In 41, Dann in Están Vers hablando de dos 41, personas en el campo completely different story. komplett andere y la Geschichte. segunda venida, Two people who have gone to the mill. Zwei Menschen gehen los zu ángeles van a ser tomados y liderados a The other one. Der eine llevarnos wird von den a Engeln otro. hinweggenommen oder mitgenommen. Entonces der andere él nicht. repite la parábola de la Is the higuera. explanation of both of both Entonces en el verso Und 41, Vers 42 ist die una historia Erklärung completamente von beiden diferente. You don't know when Jesus is coming back. Van a haber dos personas que van a preparar la comida Verse 43 gives another parable. Vers 43 gibt dann y noch la ein una va a weiteres ser Gleichnis. tomada por los ángeles del cielo y Jesus la is otra a no. thief. Hier ist Y en el Jesus verso ein 42 Verse 45 In Vers es la 45 explicación de about ambas a wise parábolas. servant, spricht es über einen treuen Knecht. and verse 48 talks Tú no about sabes evil cuándo es servant. que Jesús va a Einen venir. klugen Knecht. Und in Vers 48 geht es um Y en einen el verso bösen Knecht. 43 se da otra parábola. So each of these stories talk about two Y ahora servants All Jesús diese es un Geschichten ladrón. sprechen also nun über zwei Diener. En el verso all repeating the 45 same theme, Und sie wiederholen va a alle hablar das de gleiche un Thema. siervo good and a sabio, bad person.
siervo eine fiel. gute und eine schlechte. Y en el verso 48 va a When we hablar get del to siervo malo. 25:1, Wenn man dann zu Kapitel 25, Vers 1 kommt, it just explains the same thing again. erklärt Cada una de estas historias habla de dos Just like it siervos did in verse 40, so, wie wir es 24:40. y todas ellas se repiten de la misma manera. Then two people in the field, Buenas y zwei malas Leute auf dem personas. Feld, 25:1. Y cuando tú vas al verso 25, 25 verso Vers 1, 1, dann zwei Gruppen von él Jungfrauen. simplemente continúa explicando la Alles misma cosa geschieht otra zur vez. gleichen Zeit. If we start Como thinking lo about hace en el Millerite verso, history, en el capítulo Wenn wir nun 24, verso anfangen, über 40. die Millergeschichte nachzudenken, Entonces estarán dos personas en el müssen wir campo, uns daran erinnern, verso 41. Millerite history was meant to be the final generation. dass El die 25, verso Millergeschichte 1. eigentlich die Entonces letzte habrán dos Generation grupos de hätte sein personas. sollen. Todo acontece en el mismo 24, tiempo. Vers 24, Kapitel 24, Vers 29. Si nosotros empezamos a ver la historia milerita, Sofort nosotros nach tenemos den que 1260 recordar The sun will be darkened and the moon que go los dark. mileristas debían debían ser la última generación. The other passage it says blood, 24, 29. stars shall fall. Und die Sterne werden fallen. After that E major sign, inmediatamente después de los 1260, then you'll see Christ coming in the clouds of heaven. Sieht man, el wie sol se Jesus oscurecerá y in la, den Wolken des la Himmels luna no And dará then su the angels resplandor. gather the elect. kommt. Und dann werden die Engel, die Y en el Auserwählten, otro So pasaje ella dice, whether or not se it's la Millerite negra. history or our history, it still Entonces, works the same. sei es nun die las potencias de los Miller-Geschichte cielos oder serán unsere como bien. Geschichte, es funktioniert auf die gleiche Art und Weise. Dice, después aparece una señal del Hijo del Hombre Kapitel 25, en los Vers 1. cielos. Is the same time Y entonces los Ist ángeles also die gleiche Zeit vendrán y, preparation. y llevarán a sus, juntarán a sus Die, escogidos. Vorbereitungszeit. Separation, preparation. Si eso no, la historia milerista o nuestra historia es todavía lo mismo. I said preparation, but I wasn't sure. preparation. Entonces, Yeah, I've said Vorbereitung. separation. Capítulo 25, verso Okay, so 1, I've got one question. Noch eine es el Frage. mismo periodo de tiempo, Oh, carry on. Yeah. es el tiempo de preparación. That's it. I just wanted to know, was my suggestion or explanation, is it wrong now or? Ich wollte wissen, ob meine Erklärung falsch war. When you gave your explanation, Als du deine Erklärung gabst, you offered two versions, but you only Entonces gave una one. pregunta, dann That's hast why du, they understood. so wie ich es verstanden habe, hast du zwei Optionen zwar aufgezeigt, aber nur eine erklärt. So I missed it. No, I was saying that depends on how yo you solo read quiero it. saber si mi opinión estaba History, errada. historical events, Kommt darauf an, wie Cuando du es estoy liest eso, und die historischen Ereignisse. and then the coming of the man is cuando yo described di su, in usted dio su different opinión, parables. yo le Dann pedí wird por das Kommen des Menschen dos in verschiedenen opciones y Gleichnissen usted solo me dio, These usted me dijo que me iba a dar parables dos are opciones, all pero solo me dio una. simultaneously, Und diese Gleichnisse sind alle simultan, so gleichzeitig, at the same time. zur gleichen Zeit. But Entonces depende if you cómo read tú it the lees other way, that you histórica, have the eventos históricos, 1260s, Aber wenn man es dann so liest, dass man erst die 1260 hat, and then the entonces la parables, venida del hombre es descrita en diferentes parábolas. 1, 2. dann hat man erst das, dann Y todas estas palabras son todas simultáneamente, o sea, en el mismo tiempo. Verse 29 Vers 29. refers to the 1260. Entonces, si tú lo lees de la misma manera, entonces vas a ir a 1260. Y entonces la parábola Immediately after the 1260, Denn sofort nach den 1260 three things will tiene happen. dos werden drei Dinge geschehen. Sun, moon and stars. Sonne, Mond und Sterne. versos 29 And then you'll see the sign se refiere a los of the sun, moon, and 1260. Und dann sieht man die Zeichen des Kommen des Menschensohns. stars. And then verse Inmediatamente después de los Dann in Vers 1260, 32 speaks about tres cosas van a the pasar. beginning of these series of parables. El sol, la luna y geht las es hier, estrellas. fangen diese Gleichnisse an. And 32 Y luego usted ve la señal del Hijo gives del the Hombre idea de la of venida spring del and Hijo del Hombre. summer Gibt uns hier diese Idee von aus Frühling, dann Sommer. Y en el verso 32 indicates that you're coming to the end because it says summer is near. habla sobre del comienzo de Dass wir este. zum Ende kommen, weil de es esta heißt, serie de Sommer ist parábolas. nahe. Y en el verso 32 This coming of this nearness of his coming da la idea de que dieses nahe primavera y Sein verano seines Kommens begins somewhere from around verse 29. fängt irgendwo hier ab so Vers 29 an. nos indica que estamos llegando al final porque el verano está Described in the cerca. Millerite history. Was du als die Miller-Geschichte beschrieben hast. So from the Millerite history onwards,
Ab der Miller-Geschichte dann, Entonces, cerca de la dorthin venida würde dich Vers 29 bringen. viene con el cerca del versículo 29. Ein paar Dinge sind etwas vor 1798, die anderen ein bisschen Tú später. describes como la These signs that happen historia milerista, o de la historia milerista o de nuestra propia palabra, show you es donde Zeigen, el verso 29 nos lleva. dass sein Kommen nahe ist. so all of these servants here All diese Algunos pueden Diener, decir que es antes del verso 29 y otros pueden decir que es all después. happening after the 1260 Estas señales van a acontecer al final, that you call the Millerite history. was mostrándote du die Miller-Geschichte que genannt su hast. venida Time está of the end cerca. history. Oder du könntest auch die Zeit des Endes Entonces todos Geschichte estos nennen. siervos And what aquí, it's saying is, Und was es dann heißt, in this time period, there are two servants that are seen, shown. dass es in dieser Zeit todo acontece zwei, después de los 1260. Diener aufgezeigt werden. And from verse 14, Que nosotros, tú lo puedes llamar la historia millerista. describe the same thing La historia over and over millerista o la Ab historia Vers del 40 tiempo del haben wir fin. dann 6 Gleichnisse, die das Gleiche Y immer lo que está und immer diciendo wieder es, again. And it's not going back to es que en ese tiempo hay dos Und hier siervos gehen sie que dann nicht están zurück in die Geschichte der para Zeit, hacerse, están ahí. in the time period of spring. weil es heißt, in der Zeitperiode des Frühlings Y en el verso 40 hay 6 parábolas que describen vez tras veces. Two in the field, two at the mill. 2 im Felde, 2 bei der Mühle, Y no van a volver a la historia de los The 1260. fig tree, der Feigenbaum, the faithful and wicked servant, Él dice que en el tiempo de primavera the parable of the 10 virgins. dann das hay Gleichnis 6 der parábolas que Zehn van a ser These cumplidas. virgins, they go forth to meet the 2 en el bridegroom campo, because they 2 en, know el, he's about en to la come. preparación de alimentos. Die La historia de Jungfrau Noé, gehen, dem Bräutigam la historia de la entgegen, weil higuera, sie wissen, dass bald del siervo They fiel y el don't siervo malo, go to meet him, centuries la parábola de before las his 10 arrival. vírgenes, Sie gehen nicht aus, ihn dann zu treffen, Jahrzehnte zuvor. The last two parables are a bit esas vírgenes están forzadas a alcanzar una preparación porque el novio viene pronto. Maybe I have difficulties to express myself, but I'm trying one last time. Ellos no lo van a conocer a él siglos después de su llegada. Ich versuch's noch einmal. So we have the 1260s, Wir haben also die 1260 and then the parable Las one dos starts that parábolas van a ser, describes, in my las words últimas now, parábolas van a Millerite ser más history und dann generales. haben wir Gleichnis Nummer 1, das die Miller-Geschichte beschreibt. completely. Tal vez es from difícil one explicarme a mí perspective. mismo, pero intentaré una vez más. First parable. Erstes Gleichnis, Second parable. zweites Gleichnis. Back to Tenemos los 1798 1960. describes the same history again in another with another parable. Und erklärt es in einer anderen Art und Weise. Entonces las palabras van Third a parable, explicar, same thing. en mis With palabras all son the la historia parables, the milerita, same thing. completamente, So in my head, desde una perspectiva. time of the end La 1798, primera parábola. La segunda 1260s parábola, are over. 1260 sind vorbei. Then the parables. Dann la All vuelve the- a all the same history, 1798 they nuevo always y begin at describe la misma 1798. historia con otra Gleichnisse parábola. an, die La tercera immer parábola, 1798 la misma cosa, y con todas las parábolas la So misma then cosa. you can read it Entonces both en mi ways. cabeza, no. Dann kann man das auf beide Art und Weisen lesen. el tiempo Nein. del fin 1798, 1260 en Verse adelante. 25:1. Entonces la Kapitel parábola, 25, Vers 1 It says then. heißt Ja. es dann. That then is toda the es la same as misma verse historia y 40. todas Das ist das comienzan en gleiche dann wie Vers 1798. 24:40. ¿Sí? In Kapitel 24, Vers 40. Same Entonces time podemos period. leerla en ambas Gleiche maneras. Zeitspanne. No, Yeah, and when are these people on the field? Wann, 1798. wann sind die entonces Leute en el auf dem verso Feld? 25, Okay. verso 1, Good. ellos So dicen they are after entonces, the 1260s. Also sind sie nach den ese 1260. den es They are el in mismo del verso 1798 on the 40, field, and the 24 virgins verso come on the 40. scene in 1798. el mismo periodo de tiempo. We're in agreement. Wir stimmen Entonces, miteinander ¿dónde están überein. esas personas en el campo? Same time. 1798. Zur gleichen Zeit, Entschuldigung. Ok, After bien. 1260s. Sure. Entonces ellos están después de 1960. Chapter 25. Kapitel 25. Is that after chapter 24 or? Entonces at the same ellos están time? en 1798, las vírgenes vienen Zur al, gleichen Zeit wie Kapitel 24. al I'll campo. find it out. Is chapter 25? Is 25:1 at the same Entonces al time? mismo tiempo. 24:40. Ist Entonces, Kapitel después de los 25 1260. zur gleichen Zeit wie Matthäus 24. Entonces el verso 25, 40. Yeah, it's 1798.
Or they are at the beginning? 1798. ¿Es después de del capítulo 24 o al mismo Auch für tiempo? Kapitel 25 Is after something. nach irgendetwas ist. So, of course it's after Entonces, 12. si capítulo 25, verso 1 es al mismo tiempo del capítulo 24, verso Not 40, after 24. Aber es kommt sí, nicht nach es Kapitel 24. 1798. Like me asking, Todo lo que estoy diciendo so, desde wie el comienzo. verse 40, 25 Vers 40. when it says then, es después de algo. is that after something or at the same time? Ist es Oh, zur por gleichen- supuesto, es después de danach 1260, oder zur gleichen Zeit? It's after something. pero no es después de 24. It's Es lo que yo 1260. estoy I don't preguntando. want to, annoy anybody here, but Entonces, I el would verso say 40, 1260, then verse 40. Cuando ellos dicen, 1260, entonces, verse 41. 1260, 25, es verse 1. And they are después always de starting at esa, the same point, 70. del verano o es al mismo Die tiempo. Gleichnisse But- fangen dann es- immer zur gleichen Zeit an. Después de algo. Ist okay. Yeah? Everybody okay? Soweit jeder okay? Oh, I thought you had your hand. Let's pray. Lasst uns beten. Entonces él dice 1260 después, el verso 40, 1260 después, el verso 25. Heavenly Father, we thank you for your goodness. Himmlischer Vater, ¿Todos wir están de danken dir für acuerdo? deine Güte. Thank you for the privilege of being able to study together. Danke für das Vamos a orar. Vorrecht, zusammen zu studieren, Explore your word. dein Wort zu erforschen. We also ask, Father, that you would give us a blessing for this new week. Herr, wir bitten dich auch für den Segen für die neue Woche. Thank you that you have Padre Celestial, kept gracias us por safe tu and bondad. protected us through this path. Danke, dass du uns in der Vergangenheit Gracias por el privilegio de estar, We poder know that estudiar we're living juntos, in troublous times, para explorar wir tu wissen, palabra. dass wir in trübseliger Zeit leben. and yet you have promised that you will hide us in the También cleft pedimos, of the Señor, rock. que tú nos des la Und du hast bendición aber para esta verheißen, dass du semana. uns in der Felsspalte beschützt. May we hold on to that promise Gracias porque tú nos has protegido y nos has mantenido salvos en esta Und dir semana pasada. vertrauen. in Jesus' name we In pray. Jesu Nosotros sabemos que estamos viviendo en tiempos de angustia y tú nos has dado la promesa de que si confiamos de manera inteligente y contigo, nosotros nos apegamos a esa promesa y confiamos en ti. En nombre de Jesús oramos. Amén.